Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we would like to present our material today, and the material will be divided by 5 parts, and the first is description, aim, objective, material, example, and conclusion. Description. There are 3 branches of science are commonly divided into the 3 major groups. Number 1, formal science. Number 2, natural science. Number 3, social science. There are several aims of teaching science. 1. To provide the broader objectives of science, that is, process, skills, knowledge, curiosity. 2. To encourage and enable students to develop inquiring minds and curiosity about science and nature. 3. To acquire knowledge, conceptual understanding, and skills to solve problems and make informed decisions in scientific contexts. 4. To develop skills of scientific inquiry, to design and carry out scientific investigation and evaluate scientific evidence to draw conclusion. 5. To communicate scientific ideas, arguments, and practical experience accurately in a variety of ways. 6. To think analytically, critically, and creatively to solve problems, judge arguments, and make decisions in scientific and other contexts. 7. To appreciate the benefits and limitations of science and its application in technological developments. 8. To understand the nature of science and the interdependence of science, technology, and society, including the benefits, limitations, and implications imposed by social, economic, political, environmental, cultural, and ethical factors. 9. To demonstrate attitudes and develop values of honesty and respect for themselves, others, and their shared environment. Ada beberapa tujuan dari mengajar sains. Yang pertama, untuk memberikan tujuan yang lebih luas dari sains, yaitu proses, keterampilan, pengetahuan, dan keingintahuan. Kedua, yaitu untuk mendorong dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan pikiran mereka yang ingin tahu tentang sains dan alam. Ketiga, yaitu untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman konseptual, dan keterampilan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang terinformasi dalam konteks ilmiah. Keempat, yaitu mengembangkan keterampilan inquiry ilmiah untuk merancang dan melaksanakan penyelidikan ilmiah serta mengevaluasi bukti ilmiah untuk menarik kesimpulan. Yang kelima, yaitu untuk mengkomunikasikan ide-ide ilmiah, argumen, dan pengalaman praktis secara akurat dalam berbagai cara. Keenam, berpikir analitis, kritis, dan kreatif untuk memecahkan masalah, menilai argumen, dan membuat keputusan dalam konteks ilmiah lainnya. Yang ketujuh, yaitu mengapresiasi manfaat dan keterbatasan ilmu pengetahuan serta penerapannya dalam perkembangan teknologi. Dan yang kedelapan, yaitu untuk memahami hakikat ilmu pengetahuan dan saling ketergantungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat, termasuk manfaat, keterbatasan, dan implikasi yang ditimbulkan oleh faktor sosial, ekonomi, politik, lingkungan, budaya, dan etika. Yang 9, yaitu menunjukkan sikap dan mengembangkan nilai-nilai kejujuran dan penghargaan terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan bersama. And then is material.
There are three kinds of material, and the first is physics. Physics is a science that studies about the nature and natural phenomena and all interactions that exist in the nature. And the second is chemistry. Chemistry is the study of the composition, structure, properties, and change of a substance. And then the last, number 3, biology. Biology is a branch of science that studies living organisms, living things, and their vital processes. Next is example. In grade 10 high school, in biology, the teacher explained about ecology. Then the teacher gave a video about the imbalance of the ecosystem that occurred at the end of this year, starting from forest fires to extinction of rare marine life due to polluted seawater. Then the teachers asked students what is the cause of this event and who is the impact. After that, the teacher divides the student into groups. Students report to seek information from all sources about events in 2019 until 2020 that occur events of ecosystem imbalance, such as causes, impacts to components in the ecosystem, and also other information. Students discuss this with their group. Then, after the student collect this data, students present the result of their group discussion. They can exchange opinions with other groups. After that, students and teachers conclude the important points in the ecosystem. Then, the teacher gives homework in the form of several questions related to today's material. Contohnya yaitu di kelas 10 SMA terdapat mata pelajaran biologi. Lalu guru menjelaskan tentang ekologi. Kemudian guru memberikan video tentang ketidakseimbangan ekosistem yang terjadi di akhir tahun ini, mulai dari kebakaran hutan hingga punahnya biota laut yang langka akibat tercemarnya air laut. Kemudian guru bertanya kepada siswa apa penyebab dari kejadian tersebut dan siapa dampaknya. Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian siswa mencari informasi tentang semua kejadian tersebut dari beberapa sumber. Siswa mencari informasi tersebut dari tahun 2019 sampai tahun 2020 tentang ketidakseimbangan ekosistem, seperti apa penyebabnya, dampaknya, hingga apa komponen-komponen dalam ekosistem tersebut. Siswa mendiskusikan topik ini bersama dengan kelompoknya. Kemudian siswa mengumpulkan data tersebut. Setelah itu, siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mereka juga bisa bertukar pendapat dengan kelompok yang lain. Setelah itu, siswa dan guru menyimpulkan poin-poin penting tentang ekosistem atau materi pelajaran pada hari itu. Kemudian guru memberikan PR berupa beberapa soal terkait materi pada hari itu. Okay, the next is conclusion. Jadi
kesimpulan pada presentasi kali ini adalah science is knowledge, theoretical and practical understanding about nature that is produced by scientists who observe, explain, and predict phenomena in the real world. Jadi science atau science adalah sebuah proses observasi, pengumpulan dan analisis terhadap fakta-fakta yang ada di dunia dan alam semesta. Science is generally divided into 3 branches. They are natural science, formal science, and social science. Jadi dalam science terdiri dari 3, yaitu formal science, natural science, dan social science. But this study discusses natural science specifically. Tapi dalam diskusi kali ini kita lebih membahas yang natural science atau ilmu pengetahuan alam. Natural science is the knowledge of universe and all of its content. It contains of 3 majors. They are physics, chemistry, and biology. Ilmu pengetahuan alam itu terbagi menjadi 3, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Science subject is so crucial for human needs. The reason why, because science is connected with one to another subject of knowledge. Okay, that's all from us. Thank you so much for watching our presentation. The last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.